इच्छामि खमासो वंदे उजावणीजाय निस्सियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधि सब इच्छा तप शरीर नियाबाद सुख संयम यात्रा निर्भो छोजी स्वामी साता छे जी लाभ देजो जी खमासो वंदे उजावणीजाय निस्सियाय मत्थे वंदामि संधि से भगवान अभूति खामे इच्छम खामे रायम जंकिंची अपतम बलबत्तम भत्ते पाणी वीणी व्यावच्चे आलावे सन्नावे उच्चासणे सम्मासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकी मध्यम वीणम परिणम शुभम वा बारम वा तुभ्ये जानम अहम न जानमि तस्मै इच्छामि दुक्कम इच्छामि वंदे उजावणीजाय निस्सियाय भगवान इच्छामि खमासो वंदे उजावणीजाय निस्सियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधि से भगवान वारणा लेसु इच्छामि खमासो वंदे उजावणीजाय निस्सियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधि से भगवान वारणा प्रसाद करावसो जी। नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंत जय जगप्रिया महोवय जय सुयाण पवव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमस्ततीर्थस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र का आज 34वां अध्ययन जो है वो लेशिया के विषय में है। तो यहाँ पर लेशिया का सीधा तात्पर्य है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स, हमारे विचारों का स्तर कैसा है। लोगों के संसार के सब जीव है, संसार के सब जीव में देवी देवता आ गए, मनुष्य आ गए, नरक आ गए, तिर्यंच आ गए, सब जीव आ गए। अब सब जीवों के बारे में विचार करो। अब ये सब चारों गतियों के जीव है, तो यहाँ देवी देवता है। अब इनके विचार कैसे होते हैं वहां पर, ये है यहाँ पर मनुष्य जो है तो इनके विचार कैसे होते हैं। ये है यहाँ पर तिर्यंच पशु पक्षी के जीव, अब इनके विचारों का लेवल कैसा होता है। और जब आप नरक में चले जाओ तो वहां नरक के नारकी जीवों का जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स कैसा है। ये नरक गति है, आप इसमें देखेंगे कि 7वीं नरक, 6ठी, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी, पहली, अब पहली से लगाकर 7 तक के अंदर सबके विचारों का लेवल अलग अलग है। आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं,
but the person, those who are working in the slaughterhouse, they are only working the slaughtering of the animals. So what type of their thought levels? What type of their thinking mentality? तो वहां के जीव जो है वो जिस प्रकार के जिन जीवों की जैसी मेंटालिटी होगी उस लेवल का कर्म बांधेंगे, उस प्रकार का कर्म बांधेंगे, और वैसा कर्म बांधने पर उनकी टाइम लिमिट भी इतनी भारी होगी। तो इसका आधार सबका जो है वो विचारों के लेवल पर है। अब यहाँ देवी देवता है, अब देवी देवताओं में भी लोअर लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल, टॉप लेवल। अब जो जिस प्रकार के जैसे देवी देवता है उनका थॉट लेवल्स भी अलग ही प्रकार का होता है। The person as a soldiers, those who are on the boundary of the countries and they have the weapons in their hands, so what type of their mentality and what type of their thought levels? अब आप देख लो उनका thought level, thinking level क्या होता है। The person, those who are working in the police area, the policeman, what type of their thought levels? हमारा thought levels क्या है? The person, those who are doing the meditation, उनका thought levels कैसा होता है? इन सब की बात आज यहाँ पर इस लेश्या अध्ययन में कर रहे हैं। अरे बैटरी डाउन हो रही, क्या हो गया? हाँ चलो। अब इसके अंदर देखिए आप कि सबके जिनके जो थॉट लेवल्स और विचार होंगे उनके आधार पर उनको कर्म का बंध होगा, और उनके आधार पर कर्म बंध की टाइम लिमिट किसकी कितनी लंबी कम ज्यादा होगी, इन सब का आधार लेश्या पर है। अब है कहने के लिए 34 चैप्टर, और ये बहुत लंबा जाड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा ही है, लेकिन इसको 1 महीना लगता है समझने के लिए। इसके हिसाब से जो इसके सब सब्जेक्ट बताए गए हैं, अब वो सारा ही सब्जेक्ट हम समझने जाएं तो ये 1 महीना ले लेगा, इतना बड़ा विस्तार है कितने 61 श्लोक गाथाएं जो है। लेकिन अब इसको हम किस किस तरह से कैसे समझें और कितने प्रमाण में समझें, आखिर ये सोचो कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू लर्न दिस थिंग। लर्न करने के पीछे, अगर हमको सीखने समझने के पीछे व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, कम से कम हमारा थॉट लेवल वैसा बन जाए, सुधर जाए, तो हमारी लैंग्वेज सुधर जाएगी। ऑलवेज सी दैट लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू योर थॉट लेवल्स। इफ यू आर थिंकिंग इन ए गुड मैनर then your language will be good. If your thought level is not that much good, then your language will be never good. इसलिए जो हमारी जबान है, भाषा है, भाषा के अंदर जो शब्दों का जो लेयर है वो किसके ऊपर चल रहा है? हमारे थॉट लेवल्स पर चल रहा है। तो पहले अब थॉट लेवल्स तो अंदर तो मैं समझता हूं ना, मेरे विचार तो दूसरे नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी बोली हुई लैंग्वेज तो दूसरे समझेंगे ना। आप किसी भी व्यक्ति की एक सेंटेंस भी अगर उसकी लैंग्वेज बनती है, समझे कि नहीं, उसकी लैंग्वेज के थॉट्स लेवल बनते हैं, तो आपको तुरंत उसका पूरा डिटेल चार्ट आपके सामने आ जाएगा। आप कभी गुजरात में गए होंगे, उधर एक प्रदेश एकदम, तो आप अगर उनको कुछ पूछो तो उनका रिस्पॉन्स जवाब क्या मिला? आवे आवे। अब ऐसी लैंग्वेज सुनो तो आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ थॉट लेवल्स दे हैव। तुरंत आपको उसमें से कौन सी लेश्या के व्यक्ति की ये जबान है, आपको तुरंत समझ में आ जाए। बी अवेयर फ्रॉम दैट लेवल, बी अवेयर फ्रॉम दैट टाइप ऑफ पर्सन हैविंग दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी एंड द थॉट लेवल्स। तो ये सबको आपको लैंग्वेज से, स्टेटमेंट से, द सेंटेंस से, द प्रोनाउंसिएशन से
और उनके जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरी से यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन हैविंग दिस टाइप ऑफ लेवल। हर एक को समझ जरूरी है। एज ए फादर आपको भी अपनी बेटी की शादी करानी है तो सामने जाएंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एक लड़की है, उसको शादी करनी है तो वो सामने हस्बैंड के साथ बात करेगी, तो बात करते ही उसके विचारों का लेवल उसको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना, अगर एक शुक्ल लेशा वाली कृष्ण लेशा वाले के साथ शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और निश्चित डाइवोर्स होगा। ये सारे प्रश्न बड़े विचित्र है। भगवान यहाँ पर हमको ये लेशा अध्ययन समझा करके संसार के जीवों का परिचय करा रहे हैं, और यहां से आप समझ करके एक टेबल बनाकर चार्ट बना लो तो सबके काम आएगा। संसार में सबके साथ में अब किसके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, कब किसके साथ व्यवहार होगा, कब किसके साथ बोलना चलना होगा, कब किसके साथ लेना देना होगा, कब किसके साथ मिलना जुलना होगा, कभी ना कभी काम तो पड़ता ही है आपको। हम किस लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं, और सबसे पहले हमारा लेवल, विचारों का लेवल हमारा कौन सा है, कैसा है, तो हमको सामने वाले किस लेवल के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी कि नहीं करनी, उनके साथ बैठना उठना लेन देन का व्यवहार करना कि नहीं करना, बहुत सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। समझ लो आप, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमको ये लेश्या की बात बता रहे। अब ये किसके लिए है, हैविंग द थिंकिंग लेवल, मतलब संज्ञी पंचेंद्रिय जीव के लिए। अब संज्ञी पंचेंद्रिय से नीचे उतर जाओ तो किसी के लिए है ही नहीं साहब, उनके विचार ही नहीं है, उनको कोई सोचना करना नहीं है, विचार जिनके आते हैं उनको सोचता है। अब जहां विचार स्पष्ट नहीं है तो भाषा और भी स्पष्ट नहीं है। तिर्यंत गति के अंदर जाओ तो पशु पक्षियों की सबकी एक एक अक्षर की भाषा है। बकरे बेचारे बह बह कर लेंगे, इससे ज्यादा उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं। आप देख लीजिए, समझेंगे नहीं। लोगों को संसार में मिलते हो, बोलते हो, चालते हो, देखते हो, और कुछ पब्लिक, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे फर्स्ट सेकंड में लास्ट टाइप का कसाई करते हुए दिखेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे 1 घंटे के बाद भी उनको कसाई नहीं आ रहा है, ऐसा आपके साथ स्ट्रगल हो रहा है। सम पॉइंट्स ऑफ द डिस्प्यूट, देयर मे बी सम टाइप ऑफ डिस्प्यूट, लेकिन 1 घंटे तक उनके साथ बातचीत करने के बाद भी, 1 घंटे के बाद भी उनको क्रोध कसाय कुछ नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे विद इन सेकेंड, विद इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, उनकी लैंग्वेज थर्ड डिग्री की हो जाएगी और सीधे ही जो है मारा मारी करने आ जाएंगे। कुछ लोग रास्ते पर देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाएंगे, मारामारी नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, घर में ही झगड़ा हो जाए तो दूसरी सेकंड में सीधा ही चप्पल उठा ले, और तीसरी सेकंड में कुछ लोगों को आप देखेंगे चाकू उठा ले। कुछ लोग कुछ भी कर बैठते हैं, किसी से भी मार बैठते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? उन लोगों की लेश्याएं उस प्रकार की है, वो लोग हमेशा उसी लेश्या में रहते हैं। इसलिए हम लोग कई बार जो है, सांप सोया भी हो, सांप ने बिल में मुंह रख करके वो सोया हो, तो भी हम उसको छंछेड़ते नहीं है, उसके पास में से निकल जाते हैं। कोई पण आपने गुजराती कहावत छे, सूता सांप ने न जगाड़ो। हमारे परिवार में कई बार लोग ऐसे होते हैं, भारे कसाईनी वृत्ति वाला क्रोधी होय तो आखा घरवाला के भाई सुवा दो ने, हारू छे, सुए એટલી વાર શાંતિ છે, નામ નહીં લેતા, ઉઠાડતા નહીં, બોલતા નહીં, કશું કઈ બોલવું નહીં, જેટલી વાર સુએ એટલી વાર ઘરમાં શાંતિ है कि नहीं? आप पहचानते हो? मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, बंबई की। आप लोगों के वहां तो देवलोक है, शायद वहां पर सब अच्छे ही लोग मिलते होंगे आपको, हमको तो यहाँ नहीं मिलते भाई साहब। कई बार ऐसा होता है, समझे कि नहीं, कुछ बात है कहनी भी पड़ती है, सलाह देनी पड़ती है, हित शिक्षा भी देनी पड़ती है, तो कोई कहता है
હવે ભાઈ સાપને દૂધ પીવડાવવાની જરૂર નથી. શું કામ સાપને દૂધ પીવડાવો છો? સાપને દૂધ પીવડાવશો તોય ઝેર જ વધવાનું છે, કોઈ મતલબ નથી રહેતો. ઘણી વખત એવા લોકો કે જે લોકો તમારી સલાહને પાત્ર નથી, आप यू विल एक्सपीरियंस, यू विल टेक योर ओन एक्सपीरियंस. कई बार लाइफ में आपको खुद को अनुभव होता है, હવે એમને શિખામણ આપીને ભીતની સામે બોલવા જેવું છે, કઈ મતલબ નથી. કોઈ શિખામણ આપવાનો કોઈ અર્થ નથી. અને હવે એમને તો કઈ કહેવું એટલે ભીત હાથે માથા પોડવા જેવું છે, અને એમને તો કઈ કહેવું એટલે ભેંસ આગળ ભાગવત જેવું છે. ये सब हम सुनते हैं, व्यवहार की लैंग्वेज में हम सुनते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पर्सन. The people knows that such type of mentality, such type of having that type of nature, we must avoid it. Some of the people you may be know that having the negative mentality, and some of the people you might be knowing that they have the positive mentality. ये कोरोना चल रहा है ना अभी कोविड का, वहाँ 2 ही वर्ड्स चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, नहीं अभी पॉजिटिव आया, इनको बिल्कुल अलग करो भाई, आइसोलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल इनको क्वारंटाइन करो. अरे भाई वो अफेक्टेड है फ्रॉम द इन्फेक्शन, तो वो दूसरों को कितना हर्ट करेगा, दूसरों की जान ले लेगा. बट द पीपल हैविंग सच टाइप ऑफ लेशिया, कृष्ण लेशिया, अब उसको कैसे क्वारंटाइन करना, उसको कैसे जो है बिल्कुल अलग अलग कैसे करना, कोई करता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है. समाज में ऐसे बहुत लोग हैं. लेकिन कोरोना कोविड क्या है कि वो डेंजरस है, वो जान ले लेता है. और ऐसे लोग जो हैविंग द नेगेटिव मेंटालिटी, और उनके बीच में उनके साथ आपको रहना पड़े, तब क्या होगा? अब आप सोच लो, समझे कि नहीं. आप जब भी बोलो, आप पूरा बोलो, वो पश्चिमी बोलेगा. आप बोलो कि ये करना है, वो बोलो नहीं करना है. आप जब भी, मैंने देखा है कई मम्मी को मैंने बताया है कि આ છોકરાને તમે એમ અહીંયા ના કહો કે ન અડતો તો એ પહેલા અડશે. એટલે ટેબલ લઈને ઉપર ચડીને જે છે ઇલેક્ટ્રિકના બલ્બને અડશે સમજે. એટલે તમે એને પહેલા ઊંધું બોલો. તમે गुजरात में जाओ ना तो एक एक प्रदेश ऐसे कि वहां पर आपको उल्टा बोलना पड़ता है, तब सीधी बात आती. तो ये है कि यहाँ वो छुएगा, टच करेगा. अब मम्मी को टेंशन चिंता हो रही है कि लड़का ऊपर टेबल लेके चढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी टच करेगा, अरे बाप रे कुछ हो जाएगा. लेकिन उसके मन में वही उल्टी मेंटालिटी है, मम्मी ने ना कहा है ना पहले करूंगा, ना कहा है ना पहले करूंगा. अब ऐसा इसका क्या करना है साहब, क्या रास्ता निकालेंगे आप? How it is possible for us to change the nature of other person? If it is possible for us to change our own self, it is good, no doubt we can change our mind. But to change the other person, to change the other's thought, to change the other's thought level, to change the other's mentality, it is next to impossible. It's very difficult. And sometimes, if you people, if you want to live with a person of the negative mentality for a life, then it will be just like in the prison. તમે જેલમાં રહેતા હો એવું તમને અનુભવ થશે. હે ભગવાન, મૌન રહેવું એનાથી સારું છે, બચીને રહેવું સારું છે. છંછેડવામાં ફાયદો નથી, ન બોલીને દિવસો પસાર કરવામાં શાંતિ છે, બાકી કોઈ રસ્તો નથી. और आश्चर्य की बात है, वो कभी अपने आप को गलत नहीं मानेगा, वो हमेशा सामने वाले को ही गलत माने. अब भगवान भरोसे. એટલા માટે ઘણી વખત वो क्या नाम है, नानी पालखी वाला, आप जानते थे ना, वो बोलते हैं मेरे से एडवाइस लेने की फीस 1 लाख रुपया है. અહીંયા ઇન્ડિયામાં એક નાની પાલખી વાલા થઈ ગયો, સમજાય. He had decided his fees to take the advice only. He was charging 1 lakh rupees. Wow. He was saying that never to give any advice to another person in a free form. એટલે હવે તો હિન્દુસ્તાનમાં વસ્તુ એ ફ્રીમાં આપવી એ પણ છે, ગમતું નથી લોકોને. તો એડવાઇસ આપવી તો ભૂલે ચૂકે ના અપાય. એવા લોકોને એડવાઇસ આપવી નહીં. મહાવીર સ્વામી કહે છે ઉપેક્ષા, માધ્યસ્થ ભાવના. 1000 વાર સલાહ આપવા છતાંય કોઈ ન સુધરે તો માધ્યસ્થ ભાવના દેખાડીને એના કર્મ ઉપર એને છોડી દો. કોઈ મતલબ નથી. તમે એની ખાતર તમારું બગાડશો નહીં.
એવા કૃષ્ણ લેશ્યાની વૃત્તિ વાળા જીવોને એમનું ભવ બગડે એની ચિંતા જ નથી, અને ભાવિ બગડે એનું પણ એને ચિંતા નથી. They want only to live in present. Forget about the past. Don't remember the past. ભૂતકાળ યાદ નહીં કરવાનું, ભૂલી જવાનું. ભૂતકાળ નહીં કરવાનું, ભૂતકાળ યાદ નહીં કરવાનું, ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ. They only want to live in present. अरे भूतकाल में से सीख करके वर्तमान बदलो, ये जरूरी है. What type of mistakes we have done in our past life, then you must do the reforms in that. अगर आप भूतकाल में कोई मिस्टेक कर चुके हो तो उसमें आप सुधारना करो, सुधार करके वर्तमान को सुधारो, ताकि हमारी एक मिस्टेक से जो क्लेश कसाय हुआ था, it should not be repeat again and again in the future. उसको समझदार कहते हैं हम, जो भूतकाल में से बोध पाठ ले. ના, હવે આપણે આ ભૂલ બીજી વાર નથી કરવી. नहीं, I will not never do this. लेकिन ये कब आएगा, ये किसके अंदर आएगा, जब उसकी लेश्या सुधरेगी तब आएगा. मानस सारो के खराब एना जन्मथी, एना उमरथी, एना नामथी कोई सारो નથી કહેવાતો, કોઈ ખરાબ નથી કહેવાતો. મહાવીર સ્વામી અહીંયા 34મા અધ્યાયમાં કહે છે कि कृष्ण लेश्याना कारणे मानस खराब, नील लेश्या वालो खराब, कापोत लेश्या वालो खराब, અને પીત પદ્મને શુક્લ લેશ્યા વાલો માણસ સારો. જેના વિચારોનું લેવલ સારું છે એ માણસ સારો છે. જેના વિચારોની કેટેગરી બિલકુલ થર્ડ ગ્રેડની છે એ માણસ સૌથી ખરાબ છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એવા માણસની હાથે ભળી જવું, एवा मानसनी साथे जोड़ावो, ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल. आज भी तो आप देख रहे हो संसार के अंदर, समाज के अंदर किसी कम्युनिटी में चले जाओ, डाइवोर्स के परसेंटेज कितने बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? वेल एजुकेटेड पर्सन हैविंग डबल ग्रेजुएशन, दे आर डूइंग द डाइवोर्स, यू से. अब उसका कारण क्या है? देखो आप, उसके पीछे सिर्फ स्वभाव का कारण है, लैंग्वेज का कारण है, थॉट लेवल्स का कारण है, क्लेश कसाय के निमित्त है. छोटी बड़ी बात के अंदर क्लेश कसाय हो गया, उसी को लेकर के डाइवोर्स हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है. शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. दाल पीधी तोय फरक नहीं पड़तो ने कढ़ी पीधी तोय फरक नहीं पड़तो, पण लोको दाल अने कढ़ीना नामे तो डाइवोर्स लई ले छे. लाइफनो प्रश्न छे, लेकिन अब सोचते ही नहीं आजकल की छोटी बड़ी बात के अंदर डाइवोर्स ले रहे. तो पहलाना जमाना में शू, माँ जब अपनी बेटी को ससुराल भेजती तो सिखाती थी, बेटा सहन शक्ति रखना, समता रखना, शांति रखना, सहन कर लोगे तुम पूरी जिंदगी सुखी रहोगे. હવે આજે ઊંધું શીખવાડે છે, सहन न थाय तो આપણું घर खुल्लू છે, तो क्या होगा फिर? सहन नहीं थाय तो, अरे नहीं थाय तो શું ન થાય? દીકરીને સાસરે મોકલાવી એટલે सहन करवानुं છે. बेटे को दीक्षा दी और दीक्षा लेकर साधु बन गया तो उसको लाइफ लॉन्ग सहन करना ही करना है, दूसरा विकल्प ही नहीं है ऐसा. साधु को तो हमको मेंटली प्रिपेयर करके ही हमको दीक्षा देते हैं. आप समझ लो, जिंदगी में दुख सामने से आएगा, आप सुख की अपेक्षा करते हो तो दीक्षा नहीं ले सकते हो. सुख की चाहना वाले दीक्षा लेवे ही नहीं कभी. दुख सामने से आएगा, दुख के सामने आप टिक सको, रह सको तो ही दीक्षा लेना, नहीं तो मत लेना. एक तरफ दीक्षा लो और फिर सुख की अपेक्षा रखो, वो था टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी. तो दीक्षा लेकर साधु तो अपनी साधना कर लेता है, लेकिन बेटी ससुराल जाती है तो उसको माँ को सही सलाह नहीं देनी चाहिए. क्यों नहीं देनी चाहिए साहब? ये लेश्या अध्ययन की बात चल रही है, गलत गप्पे नहीं चल रहे हैं. कोई कुछ भी बोले आप समझ लो. अब यहाँ पर मुख्य विषय क्या है? क्यों नहीं देनी चाहिए सलाह? लेश्या का मतलब ही ये है, आप किसी के सामने के थॉट लेवल्स को सुधारो, आप अपने थॉट लेवल्स को सुधारो. क्यों हमको भगवान ये अध्ययन बता रहे? अब भगवान तो निर्वाण प्राप्त करने वाले, 36वें अध्ययन के बाद ध्यान करके बिल्कुल निर्वाण हो जाएगा. और ये 34वां अध्ययन महावीर स्वामी बता रहे हैं, उनके निर्वाण के पहले बता रहे हैं.
अब हो सकता है किसी सुनने वाले को रिएक्शन होगा, मैं क्या करूंगा, व्याख्यान अध्ययन तो है, अध्ययन तो है, इसी का अध्ययन है, इसी विषय को लेकर के चल रहा है। अब किसी को भी रिएक्शन होवे, आप समझ लीजिए, यहाँ सत्य जो हकीकत है वो तो प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी हमको। बात क्या है यहाँ पर, क्यों ये लेश्या की बात की गई, और यहाँ पर लेश्या की बात पहली गाथा के अंदर ये कह करके अब दूसरी गाथा के अंदर ये 6 प्रकार के अलग अलग उसके स्थान बता रहे, अलग अलग डिफरेंट स्थान बता रहे, और ये स्थान बता करके एक इतनी डिटेल में हमको समझा रहे हैं, इतनी डिटेल में। इसका पूरा जो है एक चार्ट बनाना चाहिए, और पूरा चार्ट बता करके व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार के सुने समझे कि मैं किस लेश्या का हूं और सामने वाला मेरे सामने कौन किस लेश्या का है। अब सामने वाले के लेश्या के हिसाब से आपको अपनी तरफ से अपनी विचारधारा को सुरक्षित कैसे रखें। देखिए अभी हम पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करें, कमठे धर्णेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती, क्या चल रहा है, कमठ और धर्णेन्द्र दो जीव हैं, दोनों ही पार्श्वनाथ भगवान के सामने आए। सोचितम, अरे जिसको जो ठीक लग रहा है वही कर रहा है, जिसको जो उचित लग रहा है वही कर रहा है। तो कमठ को क्या उचित लगा, उसने उपसर्ग किया। धर्मेंद्र को क्या उचित लगा, उसने सेवा भक्ति की। भगवान ने क्या करा, भगवान ने क्या किया, प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति, भगवान ने अपनी तरफ से दोनों का कल्याण हो, दोनों के ऊपर एक समभाव शांति से रखा। आप सोच लो, मतलब कमठ वृत्ति वाले जीव भी संसार में बहुत है, धर्मेंद्र वृत्ति वाले भी संसार में बहुत है, सब प्रकार के जीव हैं। इन जीवों के, संसार के समस्त जीवों का एक एनालिसिस करके महावीर स्वामी ने हमको यहाँ पर 6 प्रकार की लेश्या के अंदर डिवाइड करके समझाया है। फिर उसके लिए कलर समझाए, उसके लिए टेस्ट समझाए, उसके लिए स्मेल समझाए, उसके लिए सब कुछ एग्जाम्पल दे करके इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। आप जरूर पढ़िए, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र, वहां भी आपको मिल जाएगा शायद, और आपको ई बुक के वर्जन में भी मिल जाए, अगर ट्रांसलेशन भी मिल जाए तो आप जरूर पढ़िए। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ किसी को सुनकर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर देख लेना, अध्ययन के अंदर देख लो, तपास लो कि इसके अंदर ये शब्द है कि नहीं है, बरोबर ख्याल आ जाएगा। अब मैं यहाँ चार्ट बनाता हूँ, आप भी बनाइए। अब ये लेश्या का चार्ट इस तरह से बनाया है, इसमें ये 2 डिवीजन कर दिए, 1, 2 और 3, फिर 4, 5 और ये 6। अब इन लेश्याओं के अंदर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है कैसे कैसे जो है विभाजन किया है, तो ये विभाजन आपको यहाँ पर देखना है। तो ये विभाजन करने में हमने पहले ये 3 जो है इसका नाम रखा है ये अशुभ लेश्या, और इधर ये 3 जो है इसका नाम रखा है ये शुभ लेश्या। भगवान ने उपयोग किया हुआ शब्द है शुभ और अशुभ। आप अपनी लैंग्वेज में गुड एंड बैड कह सकते हो, अच्छा और खराब कह सकते हो। मतलब क्या है कि थॉट लेवल्स किसके अच्छे हैं, थॉट लेवल्स किसके खराब कैसे हैं, आप उसको समझिए। अब इसके नाम लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनके नाम के अंदर ये वेरी फर्स्ट जो है इसको नाम दिया है कृष्ण लेश्या, ये दूसरे का नाम है नील लेश्या, ये तीसरे का नाम है एक से एक ऊपर चढ़ते हैं, ये है कापोत लेश्या। अब जैसे यहां से आप ऊपर चढ़ते जाएंगे और ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ये चौथे नंबर की जो आ रही पीत लेश्या,
फिर इसके बाद ये 5वें नंबर की आएगी पद्मलेशिया, और ये 6ठे नंबर की आई शुक्ललेशिया। हाँ जी, अब आप सबके मीनिंग समझ लो, कलर के साथ में मीनिंग आएगी आपको। कृष्णलेशिया, ब्लैक कलर। दीज आर ऑल द कलर्स। पहले कलर के लेवल पर आप समझ लीजिए। एब्सोल्युटली ब्लैक, या जिसको बोलते हैं जेड ब्लैक, लास्ट क्वालिटी ऑफ ब्लैक। ये है नीललेशिया। तो ये नील के अंदर थोड़ा सा आप ये समझे कि डार्क ब्लू कलर है। ब्लैक के बाद ये ब्लैकनेस कम हो गई, तो ब्लैकिश कम होते होते डार्क ब्लू पर आ गया। लेकिन ये है कंपैरेटिवली ब्लैक से 10% ब्लू जो है, इट मे बी गुड, इट इज नॉट दैट मच बैड लाइक द ब्लैक। ये समझना है। अब थर्ड स्टेज में आए तो कापोतलेशिया जो है, तो कपोत मतलब कबूतर, द पिजन जो है, अब उसके जैसा कलर हो गया। तो फर्क पड़ गया कि नहीं? अब ये आपकी एकदम जो है, अब ये नंबर आप यहां से चेंज करिए, और यहाँ के नंबर आप नीचे जो लिखता हूं उस हिसाब से समझिए। तो यहां तक आपको ये लगा, जो ब्लैकनेस थी वो यहाँ 3 तक आई, एब्सोल्युटली ब्लैक, उसके बाद में नील, और ये तीसरे नंबर पर आई तब आकर कापोत, मतलब कबूतर के जैसा कलर। अब यहाँ से पीलापन है, पीत मतलब पीला। હવે બ્લેકનેસ નો અંશ ગયો એમાંથી, આ શુભ તરીકે સારી કક્ષામાં આવી। पीलापन, और ये पद्म मतलब पिंक कलर जो है, पीला और व्हाइट के साथ हल्का सा पिंक कलर है, इसलिए पद्म कलर बोलते हैं इसको, कमल के जैसा। अब जाते जाते वो शुक्ल मतलब एब्सोल्युटली व्हाइट हो गया। ख्याल है? एब्सोल्युटली व्हाइट हो गया। तो एक एग्जाम्पल आप ये समझने की कोशिश करो। हमने एक प्योर बिल्कुल व्हाइट न्यू कपड़ा लिया मिल का, और मिल में से आया है फ्रेश नया कपड़ा है। अब वो हमने लिया, कट कर दिया। अब ये शुक्ललेशिया जो है, तो इसको आप समझने की कोशिश, बिल्कुल मिल से आया वो प्योर व्हाइट कपड़ा। अब आपने उसका यूज किया 1 साल भर, फिर बाद में यूज किया, फिर लास्ट में आते आते अगर उसको किचन में यूज करके हमने जमीन पर पोछा लगाने में किया, तो कैसा हो गया कलर? ब्लैक हो गया एकदम। अब वो साल भर आप ब्लैक करते करते, यूज करते करते, उसको ऑयल लगेगा, मैल लगेगा, कतरा लगेगा, इतना काला हो जाएगा। इज इट नाउ पॉसिबल अगेन टू मेक इन ए प्योर व्हाइट? अब उसको धो करके, सुधार करके, धो करके सफेद करना वापस पॉसिबल है क्या? नहीं है। वैसे संसार के अंदर सब प्रकार के लोग हैं, और संसार के अंदर के सब प्रकार के लोगों में से आपको पहचानना पड़ेगा। आप इजीली पहचान सकेंगे पर्सन हैविंग व्हाट टाइप ऑफ द डिफरेंट थॉट लेवल्स। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो कुछ लोग यहाँ से ऐसे चलेंगे, अब वो यहाँ से कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, अब वो यहाँ से अच्छे कक्षा में आए, अब वो यहाँ से इस कक्षा। सम ऑफ द पीपल आप देखेंगे कि वो इस लेवल में से नीचे उतर जाते हैं, और कब वो नीचे उतर के किस लैंग्वेज के लेवल में आ जाते हैं, आप ये देखिए। See the both type of arrows, which is coming upside and which is coming downward. आप दोनों देख रहे हो, तो दोनों एरोस के अंदर ये व्यक्ति एकदम 3rd ग्रेड का है, वो सुधर करके अच्छा हो सकता है। एंड सम ऑफ द पीपल जो अच्छा है वो खराब हो सकता है। इफ योर सन इज गुड नो डाउट, बट इन द फ्रेंड सर्कल्स द पर्सन इज नॉट दैट मच गुड द फ्रेंड्स, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका बेटा दूसरों के साथ रहकर खराब हो जाएगा। और अगर आपका बेटा गलत है, खराब रास्ते हैं, लेकिन उसको सर्कल अच्छा मिल गया, बड़े अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है,
इट मे पॉसिबल जो खराब था वो अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और ये समझने से हमको ख्याल आता है यहाँ पर थॉट लेवल्स की डिफरेंट कैटेगरी जो है वो कैसी होती है, किस किस प्रकार की होती है। तो ये आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। कोई कई बार लोग जो है कितने कैसे कैसे होते हैं। आपने सुना है ना कि रामायण किसने लिखी है? વાલ્મીકી। વાલ્મીકી એક દિવસે ડાકુ હતો, જંગલનો લૂંટેરો હતો, લૂંટતો તો જંગલમાં, ડાકા નાખતો તો લૂંટારો। હવે એ ડાકુ એમાંથી જે છે બદલાઈને એકદમ એવો સજ્જન થઈ ગયો, સાધુ બની ગયો। એટલે શું થયું? કૃષ્ણ લેશિયામાંથી શુક્લ લેશિયા વાળો થયો, સાધુ લાઈફમાં આવીને એને રામાયણ લખી છે। आपने भी कल्पसूत्र सुना होगा पर्युषण में। तो भगवान महावीर स्वामी के बाद की पाठ परंपरा में आए हुए प्रभव स्वामी आया ख्याल में आपको? महावीर स्वामी के बाद में आए सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी के जम्बू स्वामी आए, जम्बू स्वामी के बाद उनकी पाठ पर जो है प्रभव स्वामी आए। तो वो ही वाज द थीफ, चोर था, और उसके वो 500 चोरों के ग्रुप में थे। लेकिन जब उनको एक दिन पूरी बाजी बदल गई साहब, और वो साधु की संगत में आ गए, तो एक साधु बन गए। साधु बनकर महावीर स्वामी की पाठ परंपरा पर चले, तो एक दीक्षित जीवन में, साधु के जीवन में भगवान महावीर स्वामी की पाठ परंपरा पर, जिनको आज हम नाम लेकर भी वंदन नमन करते हैं साहब, ऐसी कक्षा उनकी आई। तो आप ये सोचे कि कब व्यक्ति अच्छा बनता है, कब व्यक्ति खराब बनता है। कोई जन्म से ही अच्छा तो नहीं होता है, और कोई जन्म से ही खराब भी तो नहीं होता है। लेकिन अब वो किस संगत में, कैसी संगत में, किन के साथ रह करके खराब बनता है, और कब किसके साथ कैसी संगत में रह करके अच्छा बनता है। ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो ये आप हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा थॉट लेवल्स गिरना नहीं चाहिए साहब। थॉट लेवल्स हमारा बिल्कुल नीचे नहीं उतरना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो हम अपने विचारों से नीचे गिर ना जाए। ये बहुत जल्दी समझ करके चलना है, नहीं तो हम वैचारिक स्तर से एक बार गिर गए तो फिर आप भाषा के लेवल से गिर जाओगे, और एक बार भाषा के लेवल से गिर गए तो फिर आचरण के लेवल में बहुत जल्दी गिर जाओ। अब यहाँ पर क्या बताया, ये अगर हम यहाँ से चलते हैं, वेरी फर्स्ट ये है कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कापोलेशिया के लिए, तो वो जीव धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे जीव धर्म करने के लिए पात्र नहीं है। ऐसे जीवों में विनय विवेक कभी नहीं आता है। कृष्ण लेशिया की मेंटालिटी वाले जीवों के मुंह पर अमिच्छामि दुक्कडम शब्द नहीं आएगा, विनय विवेक ही नहीं आएंगे साहब। गुण उनके लिए वेरी डिफिकल्ट। गुणात्मक जीवन जीना, गुण जीवन में लाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर इट। अब किसके लिए पॉसिबल है? अगर आप यहाँ शुभ में आ गए तो पीत पद्मा शुक्ल लेशिया में आए। अब आपको सम्यक दर्शन भी हो सकता है, विनय विवेक का गुण आ सकता है। यू बिकम ए गुड हम्बल पर्सन आल्सो, यू बिकम एज ए गुड थोरो जेंटलमैन पर्सन आल्सो, हैविंग द गुड थॉट लेवल्स एंड हैविंग द गुड लैंग्वेज आल्सो। ये शुक्ल लेशिया में, अगर पद्म लेशिया में, शुक्ल लेशिया में चढ़ जाओ तो फिर हमारे लिए वहां पर सब गुणों का स्थान है। सब गुण हमारे में अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं, आ सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल अगर हमारा कृष्ण लेशिया का, नील लेशिया का रहा, तो एक भी गुण जीवन में कभी नहीं आएगा। नम्रता नहीं आएगी, विनय नहीं आएगा, विवेक नहीं आएगा, एक भी गुण आना मुश्किल हो जाए तो जीव सम्यक तो नहीं पा सकेगा। वो रहेगा तो मिथ्यात्व रहेगा, परिणति उसकी नहीं रहेगी। इधर क्या होगा? क्लेश, कसाय, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, सब ये इसी लेशिया में, कृष्ण लेशिया में, नील लेशिया में यही चलेगा। आप दुनिया देख रहे हो, आप संसार में सबको देख रहे हो। यू हैव द गुड एक्सपीरियंस इन द होल वर्ल्ड, एंड दिस होल यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड इज द रियली
playground for the karma theory. This is one type of stage of drama. Each and every person, those who came here on the stage, they are doing this drama. एक राम भी है तो एक रावण भी है ना सामने, दोनों ही राम होते तो लड़ाई नहीं होती। एक राम है और सामने रावण है। वो क्यों रावण है? सीता का अपहरण किया इसलिए वो रावण है। जब तक रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था वहां तक वो सज्जन था, बहुत बड़ा अच्छा पंडित था, बहुत बड़ा अच्छा विद्वान था और शंकर, शिव शंकर जी का एक बड़ा अच्छा साधक उपासक था। आप देखिए शास्त्रों में रावण के लिए वर्णन लिखा हुआ है। रावण, उसकी पूरी लाइफ खराब नहीं है, उसका एक काम खराब है। पूरी लाइफ तो हजारों साल की है, पूरी लाइफ खराब नहीं है, पूरा रावण खराब नहीं है, उसका एक काम खराब है। लेकिन एक काम उसने इतना खराब किया, इतना 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 खराब किया, उसके कारण आज हजारों साल के बाद भी रावण के एक भी गुण को कोई जानता ही नहीं है। रावण मतलब खराब, रावण मतलब खराब, रावण मतलब खराब। जब भी दशहरा आएगा रावण का पुतला बनाएंगे, लोग आकर जलाएंगे। अब जलाने वाला एक तो राम तो बनना ही चाहिए कि नहीं? कोई राम बनेगा तो पुतला जलाएगा, नहीं तो कौन जलाएगा साहब? इधर देखिए, कृष्ण लेस्या वाला रावण है और शुक्ल लेस्या वाला राम है। फर्क इतना ही है। आप किसको पहचानेंगे? शुक्ल लेस्या वाला कसाई से बचने की मेंटालिटी वाला है, भव और भाव, भावी को भी सुधारने का प्लान आज इस वर्तमान में करता है। भूतकाल में से भी बोध लेकर सीख करके उसको रिपीट न करने की मेंटालिटी वाला होता है। तो भावी में भी कर्म बांधकर भविष्य नहीं बिगाड़ना है। આપણે નકામા કોઈની હાથે રાગદ્વેષ કરીને કર્મ બાંધીને ભવિષ્યના ભવ શું કામ બગાડીએ? तो आप जाकर के शुक्ल लेस्या में आ जाओ तो आज राम बन सकते हैं साहब। नहीं तो आज मुझे बताइए आप कि राम के फॉलोवर्स कितने हैं और आज दुनिया में रावण कितने बन गए? रावण को जलाने से, पुतला बनाकर जलाने से दुनिया में से रावण का अस्तित्व खत्म हो गया? कोई रावण बचा ही नहीं है, ऐसा दुनिया में बन गया क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। शायद उस काल के अंदर रावण एक ही था और आज लाखों रावण हो गए, लाखों करोड़ों रावण हो गए। उस जमाने में रावण ने एक ने सीता का अपहरण किया था और आज कई रावण रोज अपहरण कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, रेपिस्ट हो रहे हैं, समझे कि नहीं? अब वो क्या है? वो रावण नहीं तो क्या है? उनको क्या कहना है, समझे कि नहीं? आज भी तो दुनिया में सब कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, कोई कल्पना बाहर की बात है। सोचिए तो अब तो कलयुग है, अब इस कलयुग में तो रावणों की संख्या रोज दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ने ही वाली है। अब कलयुग में अच्छे सुशील सज्जनों की आशा मत रखना आप। दिन दिन कलयुग नीचे गिरता जा रहा है, दिन दिन कलयुग और खतरनाक आता जा रहा है। अब तो भविष्य के अंदर राम तो मिलने ही मुश्किल है, इसलिए राम की तो मूर्ति बनाकर मंदिर में पूजेंगे लोग और रावण रास्ते पर घूमते खुले मिलते दिखाई देंगे। रस्ता ऊपर मलवाना छे, रावण तमने आजे रस्ता ऊपर देखा से, रोज देखा से, ढगला बंद देखा से, मोटी संख्या में देखा से। शू करशो? कोने जईने प्रेयर करिए, कोने प्रार्थना करिए? Yesterday the new year already started. Can you do the prayer to the Jesus? Oh Jesus, please send all the Ramas on the earth. Please don't send the Ravan on the earth. जीसस आपकी सुनने वाले हैं क्या? कौन सुनने वाला है? ये परिस्थिति आज है, ये बनने वाली है। महावीर स्वामी तो कह के गए कि पांचमा आरानो कलियुग છે અને કલિયુગની પણ ઊંડા અવસરપીણી કાલનો કલિયુગ છે। આવા કલિયા કાલની અંદર હવે રાવણોની સંખ્યા હજારોની લાખોમાં વધશે અને રામની સંખ્યા મંદિરોમાં જઈને પૂજવાથી મળશે, બાકી ક્યાંય દેખાશે નહીં તમને।
હવે એવા જેન્ટલમેન, થોરો જેન્ટલમેન લાવવા ક્યાંથી? તો why should not we start from today, you say? આપણે રામ બનીએ, આપણે આપણી લાઈફમાં રામ બની શકીએ એમ છીએ. બસ લેવલ આપણું અહીંયા આવતા આવતા શુક્લ લેશિયાનું લેવલ લાવવું પડશે. આ લેશિયા ઉપર પહોંચીશું તો આજે આપણે રામ બની જઈએ. કોઈ ના નથી. જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં સારા સજ્જનતાના ગુણો વિકસાવી શકે એ રામ બની શકે. જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનના ગુણો ખતમ કરી નાખે, દોષ અને દુર્ગુણોથી જીવન ભરી નાખે, એ रावण આજે થઈ શકે. तो अब महावीर स्वामी ने ये चार्ट दिया, यहाँ पर ये नाम लिखे हैं और इस नाम के अंदर स्पष्ट रूप में समाया हुआ है. अब सेकंड गाथा के अंदर हमको पूरा टेबल बताया, चार्ट. તમારી પાસે કોઈની પાસે હોય સૂત્ર તો જોઈ લેજો. 34મા અધ્યાયની સેકન્ડ ગાથા જે છે શ્લોકની અંદર કિન્ના નીલાય કાઉ યતે ઉપમા તવે વય સુક્કલેસાય છઠ્ઠાઉ नामा इमतु जहक्कमम. ये तीसरी गाथा के अंदर अब नाम बताए. अब नाम बता करके मात्र आपको ये नाम समझने किस हिसाब से, कलर के हिसाब से. लोग इसका मिसयूज करते हैं, ये कलर थेरेपी है, कोई इसको बोलते हैं आभा मंडल है. आप उधर इधर मत जाइए. पहले आपको यहाँ पर यही समझना है कि दिस इज ओनली द डिफरेंट थॉट कैटेगरीज, बस. अब इस थॉट कैटेगरी को आप समझने के लिए एक अच्छा सा विचार करके एग्जाम्पल लेते हैं हम. सी दैट these numbers, the 6 numbers of people having the good friendship and they came to the garden. 6 मित्र जो है एक बगीचे में, गार्डन में आए, मिल करके आए. और जैसे ही आए तो वहां पर जामुन का पेड़ था और उस ट्री के नीचे आकर देखने तो एक ने बोला, अरे बहुत जामुन लगे हैं, चलो खाना है, भूख लगी है, खाएंगे. अब 6 मित्र ने विचार बनाए, भाई चलो ठीक है, आए हैं गार्डन में आए हैं और ये बोलता है कि भाई भूख लगी है तो जामुन का पेड़ है तो चलो कैसे खाएं. तो पहले आदमी ने, इसने फर्स्ट जो क्रिस्टल एशिया वाला था, उसने कहा चलो जल्दी मैं शस्त्र लाता हूँ, पेड़ को रूट समेत ही काट देते हैं. काटने का कटर लाता हूँ मैं, रूट समेत ही काट देते हैं, पूरा पेड़ नीचे गिर जाएगा, फटाफट खाते रहेंगे सब. अब दूसरा आया, दूसरा फ्रेंड है, तो उसने कहा कि why should to cut the tree from the trunk? Why not to we can cut the branches only? तो दूसरे ने कहा मैं ब्रांचेस काट दूंगा. अब एक की कितनी 10 ब्रांच है, तो वो कहता, फर्स्ट वाला कहता है कि why should not to cut it from the trunk, from the very roots. एक ही तो काटना है, फिर क्या करना है. तो तीसरा आया, तो तीसरे ने क्या कहा, अरे why should to cut the trunk and branches? There are the sub branches only, some of the different sub branches. Why should not to cut the sub branches? Because what you want to eat only the fruits. तो उसने, तीसरे ने अपने विचारों के अंदर थोड़ा सा कैटेगरी बदल दी. उसने सब ब्रांचेस जो है छोटी छोटी वो काटने को कहा सब. तो फिर चौथा आया. अब चौथे ने काटने की लैंग्वेज ही बंद कर दी, बदल दी. उसने कहा कि देखो 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 गुच्छे लटक रहे, वही तोड़ लो ना भाई साहब. Why should to cut? Not to cut the trunk, not to cut the branch, not to cut the sub branches. Why should not to plug them? ये जो हम है ऊपर लटक रहे वो गुच्छे प्लग कर लो, खींच लो, बस हो जाएगा काम. तो उसके बाद ये फिफ्थ वन आया. फिफ्थ ने क्या कहा कि भाई प्लग करोगे उसमें कच्चे भी बहुत है, छोटे छोटे भी बहुत है, तो हम तो खाएंगे नहीं, हम तो पके हुए खाएंगे. तो उसमें से पके पके ही तोड़ लो ना. फिर कोई काटने की बात ही क्यों करते हो, कुछ भी जरूर नहीं है, आप क्या खाने वाले हो. If you want to cut the branches as sub branches, do you want to eat this branch? Branch having the wooden form, you cannot eat it. Forget about that. Then plug only the which we can eat, you see. तो छठा लास्ट वन आया. उसने तो काटने की बात भी नहीं, तोड़ने की बात भी नहीं. उसने कहा ये नीचे गिरे हैं, इतने लेकर के चुन करके खा लो. ये पड़े नीचे, इतने पड़े हुए हैं. अरे क्या इससे पेट भरता है क्या? जामुन खाने से किसका पेट भरता है? वन टाइप ऑफ बेरी, हाँ बेरी बेरी बोलते हैं ना.
तो ये कौन सा है, इससे क्या पेट भरने वाला है, चलो इतने ढेर सारे पड़े, लो रेडी चलो फटाफट उठाओ। तो वो दो बोलते नहीं हम नहीं बिनेंगे, हम तो काटेंगे। See, this is the example. You can understand from this angle. Example, the 6 type of different persons are there. Having the mentality to cut it from the trunk, roots. Having the mentality of the cut to cut from the branches. Having the mentality to cut the sub branches. अब ये अशुभ के 3 डिवीजन पूरे हो गए, अब आए शुभ में आए। तो शुभ के अंदर नो लैंग्वेज ऑफ कटिंग, डोंट कट इट, नथिंग। अब सीधे ही क्या, जस्ट टू प्लग इट। फिर उसने क्या कहा कि जो रेडी है खा सकते हो उतना ही प्लग करो, तोड़ना है तो उतना ही तोड़ो। तो लास्ट मैन ने क्या कहा, डोंट कट एंड डोंट प्लग, नथिंग, जस्ट અહીંયા નીચે પડ્યા છે એટલા વીણી લો। Now you can understand from this example. હવે સમજાય છે કાકા? એવી રીતે સંસારના વ્યવહારમાં બધા આ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણેના લોકો છે। બોલો હવે બધાની મેન્ટાલિટી કેવી છે સમજી લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોમ્યુનલ રાઇટ્સ કે એવું કંઈ ચાલતું હોય, the government will give the order, shoot at sight, whoever so may be, don't think that, shoot down, shut down, shoot him। એટલે શું થયું, the person having the order, giving the order just to shoot down, એના પછી સેકન્ડ ઓફિસર કે why should to shoot all the persons? No, just avoid the children, don't shoot him, because the children had never done the crime. Then the third person, the officer came, don't shoot the ladies, the mothers and the children, both of them, they have not done any crimes, forget them। તો પછી આ હવે પછી આ અશુભમાંથી શુભમાં આવ્યા, ખ્યાલ આવે કે નહીં? અશુભમાંથી શુભમાં આવે એટલે એમને કીધું કે ભાઈ કોને મારવાના છે, not to all the men but having the crime rate, જે એમાંથી સમાજની અંદર રોબરીઝ વગેરે જે એવા લોકો છે એમને જ મારો, બધાને શા માટે? પછી આ પદ્મલેશિયા વાળો આવ્યો, નહીં 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 નહીં, જેને ક્રાઇમ કર્યું છે એને વીણીને આપણે એને જ લઈએ, બીજા શું કામ બધાને, શું આખા સમાજને શું કામ ડિસ્ટર્બ કરો? તો હોલ સોસાયટી ઇઝ વેરી બિગ, સોસાયટીમાંથી એકાદ કોઈ ખરાબ આવે, ખ્યાલ? હવે શુક્લ લેશિયા વાળો છઠ્ઠો કે છે ભાઈ કોણ છે, કોણ છે આ, કોને ક્રાઇમ કર્યું છે, કોણ છે? હું એને જરાક સમજાવી લઉં, એની પાસે માફી મંગાવી દઉં, એ આપણા પગે મળીને માફી માંગીને એને અપરાધ સ્વીકારી લે અને કાન પકડી લે, બીજી વાર ન કરવું એવું કબૂલ કરાવી દે, આપણે એને સમજાવી લઈએ। બોલો 6 મિત્રોની બધાની વાત એક સરખી છે, વિચાર બધાનો એક જ છે, પણ ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ અલગ અલગ થઈ એટલે એકથી બીજાનો વિચાર સાવ બદલાઈ જાય છે, બીજાથી ત્રીજાનો વિચાર સાવ બદલાઈ જાય, ચોથાથી પાંચમાનો બધાનો વિચાર बदलाई जाए। ये हम रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, आपके घर के अंदर भी देखोगे आप खुद अगर एक महिला, आप अपने हाथ से इफ यू आर कुकिंग इन द किचन, आप किस लेशिया के हैं, आप कृष्ण लेशिया के हैं क्या? चलो शाकभाजी लाव्या छे फटफट कापो, नहीं, તમે કહો છો કે આપણે એક એક પાંદડું વીણો, ખ્યાલ કે નહીં? ફ્લાવર ગોબી વગેરે જે આવે છે કે નહીં, તો કે ભાઈ એક એક પાંદડું ખોલવાનું છે, એની અંદર કીડો હોઈ શકે છે મોટો, એ તેન્દ્રિય જીવ છે। હવે તમે એ ખોલીને વીણીને વિવેક રાખશો, બટ ધ સર્વન્ટ પર્સન યુઝ ધોઝ હુ આર ઇન ધ હોટલ, ફટાફટ 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 શું કરશે એ લોકો? એમને કીડોને જીવ જીવાતને વીણવું ને કરવું ને એમને કઈ નથી, સમજાય કે નહીં? फटाफट खाना है ना, खाओ चलो बस। अब वो ऐसी मेंटालिटी वाले, उनको क्या करेंगे हम, कैसे बदलेंगे आप सोचिए। तो ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इन अलग अलग प्रकार के लोगों के सामने कैसे रहना है। आप हर कोई व्यक्ति
We are always coming in the contact with another person. We are living with the another person. You have your own family also. In one family, 5 to 6 persons are living also together. If you are living in the society, so many people are in the society. If you are in the any other areas, you see, तो हर जगह पर आप अकेले नहीं है. As a man, we are the social animal. We are living in the society. And always there are the clash of the voice and thoughts. Always there are the clash of the voice and thoughts. મારા વિચાર એમની હાથે મળતા નથી. મારી વાત એમની હાથે જમતી નથી. મારી વાત એમની હાથે બેસતી નથી. હું પૂર્વ કહું ને એ પશ્ચિમ કહે છે. હું ઉત્તર કહું તો એ દક્ષિણ કહે છે. હવે શું થાય સાહેબ? ક્યાં વાત બસે? ક્યાં મેલ પડે? હવે ક્યાં કરવું? શું કરવું સાહેબ? અમારે બનતું નથી. નો ડાઉટ વી આર હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ, પણ અમારે બનતું નથી. નો ડાઉટ વી આર ફાધર એન્ડ સન, બટ અમારે મેલ મળતો જ નથી. નો ડાઉટ અમે મધર છીએ ને ચાઇલ્ડ છે, પણ વાત જ નથી. અને જો સાસુ ને વહુ હોય તો પછી પૂછવું જ નહીં. बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी. એટલે તમને સલાહ આપો એલ્સાબેન, તમે પછકાર લઈ લો. સાસુ થવું જ નહીં. આપણે સાસુ જ નહીં બનવું. નહીં સાસુ બને તો रामायण शुरू થઈ જશે. कहलाए बहुत बड़ी तकलीफ है. समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई आज की तारीख में. અને હવે તો ઘણી લગ્ન કરવા આવે છે તો પહેલા પૂછે કે મધર ઇન લો ઇઝ લિવિંગ ઓર નોટ. સાસુ છે કે નહીં? સાસુ છે નહીં, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મેરી. નહીં નહીં, મારે લગ્ન નથી કરવા. હવે કોઈ સામે વાળા કે સાસુ નથી તો કે આ કરો કરો, ચલો લગ્ન કરો. કેમ ભાઈ, શું થયું? શું છે? એટલે આટલી બધી જગ્યાએ સાસુઓ એટલે શું સમજો છો તમે? અરે જૂના જમાનામાં એક સાસુના હાથ નીચે 5-5, 7-7 વહુઓ હતી. અને એટલી જોઈન્ટ ફેમિલીની અંદર 5-5, 7-7 વહુઓની સાથે લોકો જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતા હતા. ત્યારે કેટલું લેટ ગો કરતા હતા, કેટલું લેટ ગો થતું હતું. વિચાર કરી જુઓ તમે, સમજ્યા કે ત્યારે એ લોકો જોઈન્ટ ફેમિલીમાં having the 20 members, 30 members, 40 members, સમજાય કે નહીં? કેટલા લોકો કેટલી મેમ્બર્સની ફેમિલીમાં જીવી શકતા અને રહી શકતા હતા. હવે ટાઈમ બદલાઈ ગયો કે હવે બધા સિંગલ ફેમિલી ઉપર આવી ગયા. એટલે સિંગલ ફેમિલી ઉપર આવ્યા એટલે વિચાર સારા થઈ ગયા. લેશિયા બદલી ગઈ, સુધરી ગઈ. શું થયું? તમે તમારા પતિ પત્નીને 2 બાળકોની વચ્ચે 4 મેમ્બરમાં રહેતા હોય એટલે તમારું જે છે સંસાર એટલું જ તમને દેખાય. પેલો દેડકો કુવામાં હોય તો કેટલું દેખાય? એટલું જ દેખાય. પણ જ્યારે તમે સોસાયટીમાં આવો છો, અને એ પણ સોસાયટીમાં એટલે ફંક્શનમાં આવો તો 1 કલાક પૂરતું જ છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલાથી કઈ ન થાય. પણ જ્યારે તમારા રિલેશન્સ વધે, એ રિલેશન વધ્યા પછી અગેન એન્ડ અગેન રિપીટેડલી મળવાનું બોલવાનું થાય, જ્યારે ક્લેશ, તમારો વિચારોનો ક્લેશ શરૂ થઈ જાય, ત્યારે ડિફિકલ્ટી ઊભી થાય. હવે શું કરવું? એક જ સરખા વિચારવાળા ક્યાંથી લાવવા? દરેક મા બાપ વિચાર કરે આપણી દીકરી સારા ઘરે જ આપવી છે. નહીં નહીં, કોઈ જમાઈ તો એકદમ સારો જ મળવો જોઈએ, એકદમ બહુ જ સારો, એવો સારો. બધાએ દેવલોકની કલ્પના કરે, પણ મળે છે ક્યાં? બધાને મળી જાય છે એવો જમાઈ? બોલો, આ મુશ્કેલી તો છે જ ને. સમાજમાં કેટલી મુશ્કેલી છે, તો લાવવા ક્યાંથી? એટલે આ વેલ કલ્ચર્ડ તો તમે હાવ. અને વેલ કલ્ચર્ડમાં કૃષ્ણ લેશિયા ન જોઈએ, ને લેશિયા નહીં જોઈએ, કાપોત લેશિયા વાલો માણસ ના. ચાલો હવે આપણે આ કેટેગરીમાં આવીએ. આ કેટેગરીમાં શુભ છે. શુભ લેશિયાની અંદર પિત્ત, પદ્મ ને શુક્લ લેશિયા. કમસે કમ આપણા જૈન સમાજમાં જેને ધર્મ પાળ્યો છે, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर जीव दया के, जीव रक्षा के संस्कार है, तो एनी अंदर पहला जीव दया ना संस्कार જોઈએ, पहला जीव रक्षा ना संस्कार જોઈએ. એટલે જીવ રક્ષાના સંસ્કાર આવવાથી જૈન સમાજમાંથી અશુભ લેશિયા ઘટી જાય. તો તમને પછી એમાં કૃષ્ણ લેશિયા વાળા કે બીજા કોઈ મળે જ નહીં, એમ ઘટી જવા જોઈએ. સમજાય? बहुत फास्ट देखो आप, जल्दी टाइम पूरा हो जाता है, घड़ी बहुत फास्ट चलती है. अभी तो मैंने चैप्टर आधा भी नहीं किया है, अभी मुझे आधा कल पर रखना पड़ेगा. नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चन.
ऑल आर यू आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन। आप अपना अपना म्यूट करके अनम्यूट करके पूछिए और फिर आपको ख्याल आएगा। मैं आधा और आगे कल करूंगा। મથાણી વંદામી મહારાજ સાહેબજી, આપે વાલ્મીકીની વાત કરી કે જે એક ચોર હતા અને પછી સારા થઈ ગયા, એનો અર્થ એમ કે એક જ વ્યક્તિમાં અનેક લેશિયાઓ ટાઈમ ટુ ટાઈમ થઈ શકે, તો એને કર્મના ઉદય સાથે શું સંબંધ છે એ જરા સમજાવશો? અને કંટ્રોલ કેવી રીતે, કે એક લેશિયામાં આપણે જવું હોય તો એ કંટ્રોલ ખરો અને કેવી રીતે? કર્મના ઉદયની અંદર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કસાય. કસાય મોહની એનો કર્મ છે. કસાય મોહની તમારું ઓવર વધારે પડતું છે તો તમે કૃષ્ણ લેશિયામાં જશો. તમે તમારા ક્રોધને કંટ્રોલ કરી દો તો કાલે તમે શુભ લેશિયાના થઈ શકો એમ છે. ઇટ ઇઝ ચેન્જેબલ. ખ્યાલ આવ્યો? એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન યોર અંડર કંટ્રોલ. ઇટ ઇઝ ઇન યોર કંટ્રોલ. તમારા ઘરમાં અત્યારે લાઇટ છે કે નહીં, પંખો છે કે નહીં, તમે ઈચ્છો તો બંધ કરી શકો ને તમે ઈચ્છો તો ચાલુ કરી શકો કે નહીં? બોલો. તો તમારા ઘરે અત્યારે કોઈ મળવા આવે, કોઈ સામે આવે તો મારે કઈ લેંગ્વેજમાં વાત કરવી એ તો મારા કંટ્રોલમાં છે ને. આમાં કોઈ કર્મ તો કસાય મોહનીનું લઈને આવ્યા છે. પણ કસાય મોહનીનું કર્મ હોવા છતાંય કોઈ પોતાના પડોશીની હાથે ઝઘડે છે ને પોતાના બેટાની હાથે ન ઝઘડે. કોઈ ઊંધા પણ હોય, પોતાના જ બેટાની હાથે ઝઘડે પણ પડોશીની હાથે ન ઝઘડે. ઇન્ડિયામાં તો છે, અહીંયા ત્યાંની વાત મને ખબર નથી. પણ હવે બધી ટાઈપના લોકો છે. યુ કેન ચેન્જ ધ માઇન્ડ. इट इज चेंजेबल, यू कैन चेंज द माइंड. लेश्या नाम का कोई अलग से कर्म नहीं है, कसाय का कर्म है. तो वे कसाय કેટલા પ્રમાણમાં કરવું, ઇટ ઇઝ ઇન માય કંટ્રોલ. પણ લોકો ક્રોધમાન માયાને કંટ્રોલ કરી ન શકે ને લડવા જ બેસે, ઝઘડવા જ બેસે અને પછી કો મારે એનું માથું જ ફોડવું છે તો પછી તમે કૃષ્ણ લેશ્યામાં છો. ભાઈ તમે કહો કે ભાઈ હું આ લેશિયામાં જાઉં તો કમસે કમ અહીંયા આવીને ચલો આપણે થોડું લેટ ગો કરી અને બેસીને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈએ. ચલો ભલે 2-5 હજારનું નુકસાન થાય તો કઈ મોટી વાત નથી, જવા દઈએ આપણે, પણ આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈએ અને બિલકુલ સારી રીતે રહીએ. એવું ન કરી શકાય? આજે કરી શકાય એમ છે. એ તો આપણા હાથમાં છે ને. પછી તો લોકો તો 5 પૈસા માટે પણ જીવ લેવા તૈયાર થઈ જાય તો શું કરવું? વિધિન 5 મિનિટ. તમારા યુએસ ના એક્ઝામ્પલ છે કે 9th સ્ટેન્ડર્ડ નો છોકરો સ્કૂલમાં જે છે પિસ્તોલ લઈને જઈને ટીચરને પણ ગોળી મારી દે છે. તો એ શું સમજવું? કઈ લેશ્યા થઈ? આ કૃષ્ણ લેશ્યા છે. કૃષ્ણ લેશ્યા વાળું હિંસક વૃત્તિ નો હોય એટલે ફટ દઈને મારવાની જ વાત કરે સીધો. એ અમે કોઈને નહીં જોઈએ, કોઈ બી હો, આપણાથી વડીલ હોય, મોટા હોય, બાપ હોય કે ગુરુ હોય, મારો. એની વિચારધારા મારવાની હોય. आप उसको पहचान सकते हो कि ये किस लेश्या का आदमी है. बहुत सावधान रहना, बच के रहना, दूर से रहना, नहीं तो आपकी मौत कभी ऐसे लोगों से ही होने वाली. बहुत समझ के रहना. એટલે આપણા માટે એક રસ્તા ઉપર ચાલતા રેડ સિગ્નલ હોય તો ગાડી ઊભી રાખવી કે નહીં? એમ આ લેશિયાનું ચાર્ટ મહાવીર સ્વામી આપણી આંખ સામે મૂકે છે એટલે જસ્ટ કે આપણે પણ આપણી ગાડી ઊભી રાખી શકીએ એમ છે. ચેન્જ કરવી આપણા હાથમાં છે. આખું ચાર્ટ સમજાવે છે શા માટે? એના ઉપર તો આખી સાયકોલોજી ચાલી છે. બોલો કોને પૂછવું છે? મથેણ મંદામી. આપ સાહેબ કહો છો કે લાઈટ બંધ કરવી એટલું ઈઝી મન તો થતું નથી. મન વાંદરા જેવું છે, દારૂ પીવડાવ્યો હોય તો તે પછી આપણે નથી કરવું તો એ તો ખાસ કરતું હોય છે. એ કંટ્રોલ કરવો એ આપણા હાથની વાત પણ નથી થતું. તમે પહેલા 100% તમે માર્બલ ઉપર રખી રાખો કે કંટ્રોલ કરવું આપણા હાથમાં છે. તમને કદાચ ડિફિકલ્ટ લાગતું હોય બટ નોટ ઇમ્પોસિબલ. नो डाउट इट इज डिफिकल्ट. पर आप ये मत सोचना कि कोई थर्ड एजेंसी आएगी.
कोई थर्ड एनर्जी आएगी, कोई तीसरा ही कंट्रोल करने वाला है। ये बात छोड़ दो आप। नो वन इज कंट्रोलर एंड नो वन इज अनदर एनर्जी यू से। आप ये बात ही मत करो। कंट्रोल हमको ही करना है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कसाय जितना तीव्र है, समझे कि नहीं। अब मैं इसके साथ में कल आपको कसाय की डिफरेंट कैटेगरी का लेवल जोड़ के बताऊंगा, फिर आप विचार कर लेना। लेकिन करना तो हमको ही पड़ेगा, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। मेरा स्वभाव, बोलो आप। मतेन मंदामी साहब जी, हाँ बोलो। હશે કઈ એની? मैंने आपके टोटल 12-13 पूरे वर्ग 6-7 दिन में पूरे किए हैं। आपने अति सुंदर विचार से मेरे को कर्म शास्त्र मेरे को पढ़ाया है और मेरे आत्मा का कल्याण हो रहा है। और मैं शॉर्टली आपको मिलने आऊंगा और 10-12 पचकान लेने के भी विचार किए हैं। बहुत अच्छा। और लेशिया भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आपका एक बार कहने से मेरे को आत्मा को समझ में आ जाता है, तो बहुत बहुत अनुमोदना। और मेरे को 1-2 क्वेश्चन है साहब जी। जैसे कि मैंने प्रवचन में सुना है कि साधु भगवंत बताते हैं कि तेरे नसीब में जो लिखा हुआ है वो होगा। जब तेरा जन्म हो गया तो सब लिखा हुआ है। तो उस दृष्टांत से अपने आत्मा क्या कर सकते हैं? जैसे पुरुषार्थ करते हैं तो उसका कुछ कर्म उदय या बंद ऐसा कुछ आगे पीछे कुछ होता है कि कुछ भी नहीं होता है? कर्म भी जो है वो भी चेंजेबल है, ख्याल है। कर्म अच्छा। 2 प्रकार के हैं और 2 हाँ। प्रकार के कर्मों में से आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर ये कर्म लिखता हूँ तो इसके अंदर ये कर्म और ये कर्म, अब ये कर्म जो है वो चेंजेबल है। अच्छा। लेकिन ये कर्म इतने सॉलिड है कि ये हाँ। जिसको महावीर स्वामी की लैंग्वेज में इसका नाम है निकाचित कर्म, और ये हाँ। कर्म है इसका नाम है शिथिल कर्म। तो आप हम्म। लिखा कर अपना कर्म जन्मे हैं तब लिख कर साथ में लेकर आए। लेकिन हाँ। हम इतना पावरफुल प्रबल धर्म करें तो ये शिथिल कर्म आज चेंज हो सकते हैं। पर लेकिन जैसे कि ये जो है कर्म, सॉलिड कर्म जो है वो निकाचित है, इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब वो भुगतने पड़ते जरूरी है। तो हमारे पास ये समझो, इधर मैं लिखता हूँ आपके परसेंटेज, अगर सॉलिड कर्म आपके 10% है या 20% है, लेकिन आपके पास ये कर्म 80% है, तो हम क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं सर? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया वाल्मीकि में से वो साधु बनकर रामायण लिखता है। मैंने एग्जाम्पल दिया प्रभव चोर में से वो महावीर स्वामी की पाठ पर आने वाले बड़े आचार्य भगवंत बनते। ये भी तो हुआ है ना, चेंज तो हुआ है ना, परिवर्तन। तो हम भी कर सकते हैं, कर्म भी चेंजेबल है और इसीलिए धर्म दिया है आपको। एक नवकार की साधना भी हम कर रहे हैं, तो वो भी किसके लिए? सब पावपणासनो। आप मंदिर जाते हो, दर्शन भी करते हो तो दर्शनम पापनाशनम। एक उपवास भी करते हैं, एक कितने भी तपस्या करो तो हम इसी के लिए करते हैं। कर्म क्षय करने के लिए धर्म है। तो कर्म चेंजेबल है। अब कर्म क्षय होंगे तो क्या होगा? अंदर से गुण प्रकट होंगे। अगर अभी हमारे में विनय विवेक आ जाए, इधर देखो ये क्या है, पीत पद्म शुक्ल ले, अब भी अगर हमारे अंदर विनय विवेक आ जाए तो हम नमस्कार करते हैं, क्षमाशना देते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम अच्छी भाषा बोलते हैं, हम नमस्कार करके अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। अगर कल मैं यहाँ पर गांठ बांध करके रहूं कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ने वाला ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मिच्छामी दुक्कड़म मुंह से बोलने वाला ही नहीं हूँ, चलो जो होगा सो होगा देख लेंगे, तो फिर वो भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं? तो ये तीव्र कसाय के अंदर ये होगा और विनय विवेक की नम्रता में ये गुण आएगा। तो नवकार में देखो आप, पहले नमो शब्द क्यों लिखा है, बाद में अरिहंताणम। पहले नमो लिख करके बाद में सिद्धाणम क्यों लिखा है? भगवान बड़े हैं, लेकिन पहले नमो नमस्कार करोगे तो भगवान आपका उपयोग कर सके, तो कोई फायदा होगा। नहीं तो अभी हम उल्टा बोलते हैं, अरिहंताणम नमो, सिद्धाणम नमो, आयरियाणम नमो।
तो उसमें उल्टा हो गया कि पहले भगवान ही महत्व के नमो पछी बस आपने नमस्कार करिए कि ना करिए। हम यहाँ पर साधु महाराज हम बैठे हैं, कई लोग आते हैं, हाँ हाय महाराज, हेलो महाराज, केम छो, हाय महाराज, हेलो महाराज, केम छो, मजामा छो। और कुछ आते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं, कुछ आते हैं तो नमस्कार भी करते हैं, કોઈ આવે તો ખમાસના પણ દે છે, કોઈ કહે છે મને નથી આવડતો તો બીજાને કાલથી બહારથી બોલાવી કે જરા મને વંદન કરાવો ને ભાઈ, જરા હું ખમાસના દઉં, શું બોલવાનું, કેવી રીતે મને નથી આવડતું। અને કોઈને તો કઈ નહીં, મહારાજ મજામાં છો, ચલો આવજો, कोई के बाय बाय टाटा। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, तो सब प्रकार के अंदर सबके संस्कार तो अलग अलग है ना। माँ साहब बाप जी क्यों एक और करते हैं प्रश्न, प्रयत्न, हर माँ बाप पहले संस्कार देने की कोशिश क्यों करते हैं। अगर बचपन में बच्चे को संस्कार नहीं मिला, मैं आपको बताऊं 60 बरस की उम्र हो जाने तक वो हाथ भोजन करने के लिए हाथ धोने को तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो माँ बाप का अच्छा कर्तव्य है ना पहले से संस्कार देने का। अब माँ बाप क्या करेंगे, अब संस्कार देने के बाद भी अगर वो ऐसा निकल जाए तो क्या करेंगे बोलो। तो ये तो संसार है। और आप ये सोचो, पहले कर्म जरूर हम बदल सकते हैं, हाँ जरूर लेकर तो आए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म तो लेके आए, पिछले जन्म में भी किए थे वो सब साथ में लेके आए। अब हमको क्या करना है, अब चेंज तो करना है ना, तो चेंजेस तो आएंगे, लाएंगे तो आएंगे। કોઈ ઉપરથી કોઈ મહાવીર સ્વામી આવવાના નથી, પાર્શ્વનાથ આવવાના નથી, કોઈ આપણા ઉપર આવીને ચમત્કાર કરવો નથી, કરવાના નથી, આપણે પોતે જ આપણા ઉપર કરવાના। साहब जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे आजकल सब जगह ये स्लोगन लगा हुआ है कि थिंक पॉजिटिव, अगर आप अच्छे सोचेंगे तो आपका अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। पर महावीर स्वामी की देशना में यहाँ पे कहीं भी वर्णन नहीं किया हुआ है कि, तो ये सब फेक समझा जाए साहब जी। मैंने कहा ना कहा है साहब, अच्छा सोचिए ना, महावीर स्वामी ने कहा ना कहा है, महावीर नहीं स्वामी ने ना महावीर थोड़ी कहा कि अच्छा मत सोचिए। नहीं, अच्छा सोचने के लिए कहा गया है, पर अपन जो भी करेगा वो तो कर्म ही करेगा, अपना कर्म उदय में आएगा तो ही अच्छा होगा अपने से के साथ। अरे भाई अपन साहब अच्छा पहले सोच, ये क्यों नहीं सोचते हो कर्म के साथ में धर्म है कि नहीं, ये सोचो ना पहले। कर्म के अच्छा हिसाब से, कर्म के हिसाब से नहीं। हम, मेरे को अभी गुस्सा आने वाला है, बरोबर, मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं गुस्से को रोक करके समता शांति रख सकता हूँ कि नहीं। हाँ रख सकते आप हैं, नहीं रख सकते हो क्या, आप भी तो रख उम्र सकते हैं। लायक हो, तो फिर आप हाँ क्यों नहीं सोचते। मेरे को कर्म के कारण गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने सुना है, महाराज ने समझाया है, सिखाया है, मैं भी समझ गया हूँ, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा धर्म भाव बदल करके कर्म के साथ, तो आज चेंजेस हो सकते हैं, नहीं कैसे हो सकते हैं, पहले हो सकता है। ठीक है साहब जी, बताइए ना। हाँ जी बोलो, बीजा कोई ने। હા મારા મારે ક્વેશ્ચન છે કે આપને हाँ કૃષ્ણલેશિયા, નીલલેશિયા, કાપતલેશિયા ને પિત્તલેશિયા, પદ્મલેશિયા, શુક્લલેશિયા આપણે શીખવાડ્યું આજે, પણ એમાં એક તેજોલેશિયા આવે છે, તે શેમાં આવે છે, શુભમાં કે ખરાબમાં આવે એ તેજોલેશિયા? એમાં નથી આવતી, એ બીજો અર્થ છે। અચ્છા એવું છે, હા હા તેજોલેશિયા એક પ્રકારની લબ્ધિ કે સિદ્ધિ છે, એ મેળવે છે કોઈ સાધના કરીને, અને એ સિદ્ધિ મળે તો સામેને વાળાને જીવતાને બાળી નાખીએ, એને કહેવાય તેજોલેશિયા। જે હા, ગોશાલાય મહાવીર સાહેબ મહાવીર સ્વામી, ભગવાનને હા હા, અને ગોશાલાય બીજું મહાવીર સ્વામી ઉપર મૂકી હતી હા તે। છોડી હતી, હા. અચ્છા, અને હા બીજું કે આપણે આ શુક્લલેશિયા આવી જાય આપણામાં તો આપણે મોક્ષમાં જઈ શકીએ? ચોક્કસ, શુક્લ જઈ શકીએ, લેશિયા વાલાને सम्यक दर्शन जल्दी थाय, शुक्ल लेशिया वालाने विनय विवेकना गुणो जल्दी आवे, शुक्ल लेशिया वालो धर्मने गमे सारी रीते करी शके, એ કર્મ ક્ષય સારી રીતે કરી શકે છે, એટલા માટે એના માટે જ બધા રસ્તા ખુલે છે। ચોક્કસ મોક્ષમાં જઈ શકીએ એટલે શુક્લેશિયા આપે છે। હા સરસ, ખૂબ અનુમોદના તમારી જ્ઞાનની। हाँ, जिस किसी को भी क्वेश्चन हो अपना अनम्यूट करके प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। महाराज साहब जी, लेशिया 1 મિનિટમાં કેટલી વાર ચેન્જ થતી હશે આપણામાં? ઘણી વખત થાય, આપણે કરીએ એટલી વખત થઈ શકે એમ છે, ખ્યાલ આવ્યો। આપણા હાથમાં જ છે ને, આપણા કંટ્રોલની વસ્તુ છે,
એટલે એમાં કોઈ વાંધો નથી, ધારો એટલી વાર બદલી શકો ને એનાથી તમે તમારા નેચરને ચેન્જ કરી શકશો. પેલા આજે સમજી ગયા, હવે એટલે તમને જ્યારે પણ તમારી ખરાબ લેસ્યાના વિચાર આવે ત્યારે સારી લેસ્યાના વિચારથી ખરાબ લેસ્યાને દાબી નાખો, એને કટ કરી દો, બીજું કઈ નહીં. તમે ટીવી જુઓ છો ને કાકા, 1000 ચેનલ છે, હવે ખરાબ આવી જાય તો તમારે કટ કરવાની કે નહીં? તરત બીજી લાવવાની, તરત કટ કરવાની, બીજી રાખવાની. હવે ઘડિયાળ જુઓ, 1 મિનિટની કેટલી ચેનલ આવી જાય? એવી રીતે તમારી 1 મિનિટમાં કેટલી જાતના વિચારો આવી જાય? કઈ જાતના વિચારોમાં તમે ચેન્જ લાવી શકો એમ છો? એટલે આપણો આત્મા છે, આવવાનું છે સંસારમાં. તમારી સામે સવારમાં કોણ મળવા આવે ને બપોરે કોણ આવે, સાંજે કોની હાથે મળો ને રાતના કોની હાથે બેસો, ત્યારે એ વખતે તમારે તમારા ઉપર કંટ્રોલ રાખીને ચેન્જ કરવાનું જ છે. અને એવામાં જ જો આપણે થોડીક સ્થિરતા જોતી હોય કોઈ આપણે શુક્લ લેસ્યાની, તો આપણે આપણા જાપ કે એવું કરીએ તો થોડીક સ્થિરતા મળે એમાં. જાપથી પણ મળે, વાંચનથી મળે. એ ટાઈપનું વાંચન કરવું વધારે ફાયદાકારક થાય. ખ્યાલ આવ્યો? ચરિત્ર વાંચીએ, ચરિત્રોમાંથી આપણે શીખીએ તો વધારે ફાયદો થાય. આપણે મહાવીર સ્વામીની બાયોગ્રાફી સાંભળીએ છીએ, કેમ, શાના માટે? હવે આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની બાયોગ્રાફી છે તો શેના માટે? વી કેન લર્ન સમથિંગ ફ્રોમ ધેટ. રાઈટ. આપણને થોડું ઘણું એમાંથી સમજવા મળે તો મહાપુરુષોના જીવનમાંથી કંઈક શીખ્યા તો આપણે આપણી લાઈફમાં ચેન્જ કરી શકીએ ને. એટલા માટે જ તો કામનું છે. મારા સાહેબ મથેણ મંદામી તો ધ્યાનથી પણ કરી શકાય ને? बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हाँ, ध्यान से रोज तो આપણે सबसे ધ્યાન जल्दी, કરીએ. हाँ, बहुत जल्दी हो सकता है. दे सकते हैं ना. माया साहब, अवे हमें जब पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन जो है वो ये नील, कृष्ण और कपोत लेशिया वाला है, और हमें पता है, बट ऐसा कैसे उनसे दूर कैसे रहे? लाइक यू नो, पता तो चल गया कि ये पर्सन ऐसे है और उनका थिंकिंग भी ऐसा है, तो फिर हम दूर हो जाएंगे, राइट? तो बट दूर होने से नहीं चलेगा तो क्या करोगे? If he is your family member and if you have to live with him, then it is not possible to be aloof from him. आपको मौन रख करके बस एक के दिवस तो हाँ दिवस, एक के आजे पूनम छे ने आजे पूनम छे, પછી કે અમાસ છે તો હા અમાસ છે, એક કે જે કે આ ભરવાને બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કામ પૂરતું કામ, વાત પૂરતી વાત. ક્લેશ કસાયમાં એમની હાથે ક્યાંય જીભા જોડીમાં નહીં આવો. ગુજરાતી આવડે છે ને? ગુજરાતી સમજો છો? તો ગુજરાતીમાં કહેવાય જીભા જોડી, એટલે સમજી ગયા. બીજી ગુજરાતી કહેવાય માથાકૂટ, ત્રીજી ગુજરાતી કહેવાય મગજમારી. એટલે આ બધાથી બચીને દૂર રહેવું, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કારણ કે બીજા કોણ માણસો કેવા છે, અને ઇફ હી ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ યુ અને એ તમારે ફેમિલીમાં છે ને સાથે રહેવું પડે છે, તો બીજો કોઈ ડાયવોર્સ લેવાનું તો હું શીખવાડતો નથી ભાઈ. હું તો કહું છું ડાયવોર્સ વાળા પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને સાથે જીવી શકે. તો રસ્તો એવો જ છે ભાઈ, ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે એ આપણું માઇન્ડ માનતું હોવું જોઈએ ને. વાલ્મીકી માંથી જો માણસ બદલાઈ શકતો હોય ને ડાકુ માંથી સાધુ બની શકતો હોય તો આપણા માટે પોસિબલ નથી કઈ? પણ હવે અંદરથી માઇન્ડ એક વખત જો આમ થઈ ગયો તો આમ નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે નેગેટિવ માઇન્ડ ને પોઝિટિવ કરવું એટલે ઇમ્પોસિબલ નથી પણ ડિફિકલ્ટ છે એમ. તો હવે આપણે બી સેફ, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એકદમ બિલકુલ સેફ સાઈડ રાખીને એવા માણસની સાથે જીવન જીવવું જેથી ભવિષ્ય માટે આપને કર્મો ન બંધાય અને એ ભવિષ્યના લાંબા કર્મો બાંધીને આપણે કોઈ સંજોગમાં આવતા ભાવમાં એવાની હાથે નથી ભટકાવવું ભાઈ. બરાબર. આપણે તો ભવિષ્ય સુધારવો છે, માટે ભવિષ્ય માટે વર્તમાન સુધારવું છે. મથેણ વંદામી સાહેબજી, એટલે લેશિયા થોટ્સ છે તો ઈ અને ભાવ ઇઝ ધ સેમ વર્ડ ફોર ઇટ કે ના ડિફરન્ટ છે?
don't give the proper translation of the lesha as a thoughts. But I am explaining that the different categories of the thought levels. Okay. All are the thoughts, but not the thoughts, but the level. લેશ્યા ના વિચારો અને આ ભાવ અને ભાવના જુદી વસ્તુ છે. એ આપણા પરિણામ પ્રમાણે છે. You might be knowing that different grade of the hotels. હોટલની ગ્રેડ હોય કે નહીં? A grade, B grade, C grade. તો ત્યાં એ લોકો એ લેંગ્વેજ વાપરે છે, ગ્રેડ ની A grade, B grade, C grade. ચાલે તમે અહીંયા પણ જે છે આ ગ્રેડ આપો, which is A grade, which is B grade, which is C grade. એટલે અહીંયા આપણને ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ આપી છે. હવે હું કાલે તમને આખું ચાર્ટ લખાવું છું, બધા જ લખવાનું છે. આટલામાં આ હજી પહેલી ગાથા છે આપણી, એટલે એમાં ખાલી હજી નામ જ આવ્યું છે ત્રીજી ગાથામાં. હવે આખું ચાર્ટ કાલે લેવાનું છે. હવે તમે કહો તો હું ફાસ્ટ કરું ને જલ્દી પૂરું કરું, અને તમે કહો તો હું એક્સપ્લેન કરીને સ્લોલી ચાલુ. બે માંથી એક રસ્તો છે. ના ના એક્સપ્લેન કરજો ના, મારા સાહેબ, એ explain વધારે કરો. સારું છે. હા. ફાસ્ટ ના સ્લોલી જ એકદમ સરસ સમજાવીને બતાવો. Slowly. પછી એક મહિનો લાગે સ્લોલી કરવામાં. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, વાંધો મારી નહીં. પાસે ટાઈમ છે મારા સાહેબ. તમે પહેલા બધા જે છે ને કોપી પેન લઈને બેસો અને નોટ્સ કરો ને લખી લો. એ પ્રમાણે હું ચાર્ટ કરું તો તમને શું તમે હેબિચ્યુઅલ થઈ ગયા કે આ તો વ્યાખ્યાન જ છે ને, મહારાજ બોલતે हमको सुनना है और क्या करना है. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટડી ધીસ, યસ, જે એ બે જણા લખે છે વધારે સારું છે. આ માજી તો આરામથી સકિયા ઉપર સુતા સુતા સાંભળે, એટલે હવે લખવા કરવાનું ન થાય. તમને બધાને નોટ્સ કરશો તો તમારા માટે લેસન છે. ઇટ ઇઝ સ્ટડી, નોટ કે ભાઈ આપણે સાંભળ્યું ને કાન પવિત્ર થઈ ગયા, ऐसा मत समझना. ख्याल है कि नहीं? कान पवित्र नहीं करना है, हमको लाइफ चेंज करनी है, बहुत जरूरी है. अभी एक बात है, देखो 3 दिन बाद में जो है गुरुवार आएगा, तो गुरुवार को हम पार्श्वनाथ भगवान का मेडिटेशन करेंगे. ख्याल है? क्योंकि वापिस जो है शुक्र शनि, गुरु शुक्र और शनि 3 दिन जो है पोष दशमी की आराधना आती है. शुक्रवार को पोष दशमी पार्श्वनाथ भगवान का जन्म है. अगला नेक्स्ट सैटरडे शनिवार जो है पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा है. जनरली कोई यहाँ शंखेश्वर में हजारों अट्ठम करते हैं. अभी कोविड की सिचुएशन अभी ऐसी है कि लोग शायद कितने शंखेश्वर में इकट्ठे हो कि ना हो, अपने अपने घर में करिए, क्या फर्क पड़ता है. जरूरी नहीं है कि हम सब शंखेश्वर जाके करें. અને તમે તો બધા પરદેશમાં છો, તો તમે તમારા ઘરમાં કરો, જેનાથી જે થાય. These are the 3 options. Either first option is 3 ઉપવાસ, second option is 3 આંબીલ, and third last option આ 3 એકાશના. એટલે પહેલું એકાશનું ગોળનું સાકરનું પાણી, અથવા બીજું એકાશનું ખીરનું એકાશનું છે, and third one is full ફોર્મમાં. એટલે ફૂલ ફોર્મમાં એટલે પાણીપુરી ભેલપુરી નહીં, પણ તમારે સમજવાનું છે. બરાબર. 3 એકાશના પછી 3 એકાશના 3 દિવસે જાપ કરવાના છે. 125 માલા શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ. First day you can chant the 40, second day again 40, and third day 45. એમ કરીને 125 3 દિવસનો જાપ થાય, ખમાસના થાય, કૌશક થાય, સાથિયા થાય, ચૈત્યવંદન થાય, શાસ્ત્ર પૂજા થાય, સામાયિક થાય, પ્રતિક્રમણ થાય, આ મેડિટેશન થાય. એટલે ગુરુવારે આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું મેડિટેશન લેશું, અને શુક્ર શનિ રવિ ફરી જે છે આપણે આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની થોડી લાઈફ સમજવાની છે. હાઉ હી બીકેમ એઝ એ પાર્શ્વનાથ. ખ્યાલ આવ્યો? એ પાર્શ્વનાથ થયા કેવી રીતે, ભગવાન બન્યા કેવી રીતે, એમની આખી લાઈફની કન્ડિશનો કેવી હતી, અને કેવી રીતે ચેન્જ કરી શક્યા અને ભગવાન બની શક્યા. સો વી શુડ લર્ન સમથિંગ ફ્રોમ ધેટ. એમની લાઈફ તો ઘણી મોટી છે, આખું વર્ષ ચાલે એટલી બાયોગ્રાફી સાંભળવા જેવી છે, પણ મિનિમમ આપણે એટલું તો લઈએ. ચાલો. મહારાજ સાહેબજી, હમણાં ભાવનો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો કોને ખબર, એમ લાગે છે કે ભાવનો ગ્લેશિયા સાથે કંઈક સંબંધ તો હશે જ, કે નહીં હોય, કે જરા ક્યારેક આપને ટાઈમ મળે ત્યારે. સારા ભાવ લાવવા માટે સારા વિચારો જોઈએ છે.
અહીંયા વિચાર લેવલ જુદી વસ્તુ છે, ભાવ તમારામાં આવે એ સારા, પણ ભાવ એ સારા આવે ને ખરાબે આવે, શું કરું? બસની અંદર એટલે મારી એ ભાવ બાજુમાં નથી. બેઠો, હા, સારા ખરાબ કરતા જે આપણે બસ, ઉપસમ ને બસ. ઉદય ને જે ક્ષય ભાવ ને એ ભાવ સાથે આનો કઈ સંબંધ? હા, એટલે બસમાં કોઈ મારી બાજુમાં બેઠો ને એને ઊંઘ આવતી હોય તો શું એના ખિસ્સામાંથી પોકેટ કાઢી લઉં, પર્સ વગેરે કાઢી લઉં? તો આપણે સમજવાનું છે ભાઈ. એટલે આપણે આપણા ભાવ માટે કયા લેવલમાં ક્યાં જવું. પણ આ શું છે, અહીંયા લેશા એટલે ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ ઓફ લેવલ, ગ્રેડ છે. આ ગ્રેડ પ્રમાણેના માણસો જે છે, હવે જે માણસ જે એરિયામાં જે સિચ્યુએશનમાં રહે છે એની મેન્ટાલિટી એવી થઈ જાય છે. એક માણસ બીજી સિચ્યુએશનમાં રહી જાય તો બદલાઈ પણ જાય છે, નથી એવું કઈ નથી. હવે એની સાથે આપણો આહાર વિહાર આચાર વિચાર આ બધું જ છે કે નહીં? તમે કાલથી તેજ મરચું ખાવા માંડો, તમારા વિચારો બગડશે. અને તમે કાલથી જે છે મરચું બંધ કરો, તમારા વિચારો સુધરશે. तामसिक खुराक हमारा विचार बिगाड़ते हैं, सात्विक खुराक हमारा विचार सुधारते हैं. तो એનો ફરક શું પડ્યો કે જે લોકો those who are eating the more spicy food, તો એમને એસિડિટી વધશે, એસિડિટીનું પિત્ત મગજ ઉપર ચડશે, નુકસાન થશે જ, એની લેંગ્વેજ ખરાબ થશે. તમે એ બંધ કરો, એ બંધ કરીને તમારું સાત્વિક ખોરાક શરૂ કરો, તમારી એસિડિટી અંદરથી ઘટે અને તમારું થોટ લેવલ સુધરે. આજે ઘણા લોકોના સ્વભાવો ખરાબ થવાની પાછળ ડાયજેશન ખરાબ હોય, પેટ ખરાબ હોય, લીવર થોડું ડેમેજ થયું હોય અને સ્ટમક સિસ્ટમ જ આખી ડાયજેશન સિસ્ટમ બગડી ગઈ હોય, તો એ લોકોનો સ્વભાવ બહુ ચીડિયો થાય છે, શોર્ટ માઇન્ડેડ થઈ જાય છે. એક સેકન્ડમાં એમને જે છે એટલો ગુસ્સો આવે, વાત ના પૂછો. હવે એની જગ્યાએ એમને તમે 4 દિવસ ખાલી ત્રિફલા આપો ને પેટ સાફ થાય, ચોથે દિવસે એમના સ્વભાવમાં ચીડિયાપણામાં ફરક પડી જાય છે. તમે જોઈ લો, આ એક્સપેરિમેન્ટ કરી જુઓ, સમજ્યા કે નહીં? ઘણા ચેન્જીસ. હા, તો બધી જાતના ચેન્જીસ આર પોસિબલ. નથી એમ ન વિચાર કરો, પણ હવે એ બધી માનસિકતા બદલવી, વિચારો બદલવા, આહાર વિહારો બદલવા, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એમાં ઇટ ટેક્સ ટુ મચ ટાઈમ. આપણે જો એક વખત કોન્ફિડન્સમાં વિલ પાવર વધારીને ડિસિઝન લઈએ કે નહીં મારે મારો સ્વભાવ સુધારવો છે, હું સ્વભાવ સુધારીશ એટલે સુધારીશ, તો પોસિબલ છે. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર છે. હાજી મહારાજ. હાજી બોલો. અન્ન એવો અડકાર. જેને जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. મહારાજ સાહેબ, હજી મને ક્લિયર નથી સમજાણું થોટ્સ અને ભાવનું. ભાવ તમારા So sorry. જ્ઞાન, ભાવ તમારા જ્ઞાનમાંથી જો સારા આવશે તો પહેલી વસ્તુ. હવે આ વિચારો છે, લાસ્ટ ટાઈમ મેં સમજાયું હતું, વિચાર આત્માના જ્ઞાન દર્શન માંથી આવે તો, અને વિચાર તમારા કસાયમાંથી આવે તો બે માંથી થઈને કઈ બાજુથી નીકળ્યા? વિચાર તો આત્મા જ કરે છે, મન નથી કરતું. મન તો એક ડિવાઇસ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. હવે એ મનથી તમારા ક્લેશ કસાયમાંથી જો વિચાર આવશે તો તમારા ભાવ બગડી જશે. હવે તમારા વિચાર ન પણ આવે, તમે બોલો નહીં પણ બોલો, તોય તમારા ભાવ તો તમે મનમાં રાખી શકો છો ને. તમે સારા ભાવ કરો. તમે અત્યારે આપણે વાત ચાલે છે દીક્ષા લેવાના ભાવ કરો, તો હવે દીક્ષા લેવાના ભાવ આમાં કઈ લેશિયામાં આવ્યા? તો તમારે આમ કહેવું જ પડશે કે ભાઈ સારા વિચાર છે ને, તો સારા વિચાર તમારે શુભ લેશિયામાં જ લાવવા પડે, બીજો રસ્તો જ નથી. તો શુભ લેશિયામાંથી તમે પિત્તમાં આવો, પદ્મમાં આવો, શુક્લમાં આવો. આ એનો સ્ટેજીસ છે. ચલો એકદમ ફર્સ્ટ આપણે પહેલેથી શુક્લમાં તો ન જઈએ, તો ભલે ને પિત્તમાં. તો હવે અહીંયા તમને જેને દીક્ષા લેવી છે અને પહેલો નિયમ શું? જીવ રક્ષા, જીવ દયા. પહેલું મહાવ્રત લેવું છે, પ્રાણાતિપાત વિરમણ મહાવ્રત. ભાઈ નાના મોટા કોઈ જીવને મારવો જ નથી. તો હવે તમારે વચનથી મનથી હિંસા કઈ થઈ? વિચારોમાં હિંસા.
બોલીને જબાનથી ભાષાની હિંસા અને ફિઝિકલી ક્રિયા કરીને પ્રવૃત્તિ કરીને હિંસા. મન વચન કાયા. આપણે એના પચકાણ લઈ છે, પચકાણ લો તો તમે શું વચન યોગના પચકાણ નથી લીધા, મનોયોગના પચકાણ નથી લીધા, કાય યોગના લીધા. ચાલતા કરતા હું કોઈ જીવને નહીં મારું, પણ વિચારમાં આવી જાય તો એટલે આપણે છૂટ રાખી છે. હવે તમને કોન્ફિડન્સ આવે કે નહીં હું વિચારથી પણ નહીં મારું તો કાલે દીક્ષા લઈ શકીએ. હવે જનરલી એક જનરલ લેંગ્વેજ યુઝ કરવામાં અવેરનેસ જોઈએ છે. જનરલી મોટા ભાગે લોકો મારો 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 આ યુઝ કરતા હોય વર્ડ. હવે એમની વિચાર કરો કે તમારે મારો શબ્દ નથી જ બોલવું તો તમે બીજી લેંગ્વેજમાં વર્ડ્સ તમારી પાસે ચેન્જ ન કરી શકો. ના ના, એમને એક ફોન મારો ને, ફોન મારો ને બોલો એના કરતા ફોન કરો ને બોલો ને. તમે ઘરમાં સર્વન્ટ ને કહો તો પોછા મારો, પોછા મારો. અરે પણ પોછું લગાડો ભાઈ, પોછા કરો ના, ક્યાં ફરક પડતા હે? એક લેંગ્વેજમાં એક શબ્દ બદલવો છે તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે મારો શબ્દ સમટાઈમ વી આર યુઝિંગ ઇન મારવાના અર્થમાં છે. લેકિન વી આર હેબિચ્યુઅલ વિથ ધેટ. The listeners for the persons and the speaker both are having the mutual understanding to use the word of maro. બે જણા સમજે છે એટલે ગાડી ચાલે છે, બંનેની ગાડી ચાલે છે. અરે પણ શું કરો છો? ઝાડુ મારો. ઝાડુ મારો નહીં, ઝાડુ લગાવો. હાલો, હવે આ સમજ્યા પછી એક અવેરનેસ લાવીને, જો કે હેબિચ્યુઅલ છે એટલે ઉતાવળમાં બોલાશે, પણ ઇફ યુ વિલ ધીરે ધીરે, if you will decide from your mind, whenever the maro word will come, I will change the another word. I will not speak this word. અચ્છા, 2 વખત 4 વખત બોલાઈ ગયો તો હું એનું પનિશમેન્ટ લઈશ. મારે કરવા પડે તો 2 આંબિલ કરીશ, 2 આકાશના કરીશ, પણ I want to just finish this my habit. ખ્યાલ આવી ગઈ તો બની શકે છે. આપણા હાથમાં છે, નથી કેમ નથી, આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો ભાવ સારા લાવવા માટે પહેલા તમારે થોટ લેવલ તો સારો સુધારવો જ પડશે, નહીતર મુશ્કેલી થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? વિચારો એ એના થોટ લેવલ્સમાં છે, ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં છે, પણ ભાવ આત્માની સાથે એના અંદર. ભાવમાં કસાય નહીં હોય ત્યારે આમાં તમારે અશુભ વિચારમાં કસાયો તીવ્ર થઈ જશે. તો એ કસાયમાંથી બહાર તો આવવું જ છે ને. હવે આપણે એમાંથી જોઈશું કેવા કર્મ બંધાય, કેટલા કર્મ બંધાય. આ લેવલમાં તમને કર્મ બંધાય તો કેટલા વર્ષોનો, આ લેવલમાં કર્મ બંધાય તો કેટલા વર્ષોનો, એ હવે આપણે કાલે સમજશું. થોડું વધારે ખ્યાલ આવશે ડિટેલમાં. બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ ગુરુદેવ. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હિર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સર્વ સાગુણમ, એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ, હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા, હરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણં ભવજામિ, હરિહંતે શરણં ભવજામિ, સિદ્ધે શરણં ભવજામિ, સાહુ શરણં ભવજામિ, કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં ભવજામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ મહારાજ ત્રિકાળ વંદના. મહારાજ ત્રિકાળ વંદના. સાતમ રહેજો.